Las entidades reptilianas y otras que manipulan nuestro mundo ocupando cuerpos humanos operan en rangos de frecuencias y densidades que van entre la quinta dimensión, la cuarta y la tercera. Estos se conocen como espacios y planos interdimensionales ocultos y desconocidos para el humano. Uno de los más adversos para el humano promedio se trata de la cuarta dimensión 4D, más conocida como plano astral inferior, medio y superior. Es desde otros planos que controlan y vigilan nuestra prisión vibratoria o matrix y buscan que seamos adictos a muchas cosas, a la música, drogas, sexo, comida, diversión, apariencia, fitness, pornografía, imágenes de crueldad a seres vivos, etc. Así nos debilitan y someten en los densos sentidos físicos. And this is the energy that these entities absorb when they're outside of visible light, which is most of the time. And therefore, they have to keep us in a state that keeps producing that. All this vampire stuff, because they drink human blood with invisible light because it carries the human genetic code and allows them to hold their vibrational compatibility with this reality for longer before they have to get the hell out of it. That's why they drink so much blood. And then there's this thing about shape-shifting, where, you know, I've had a lot of, laughter and ridicule, so what's bloody new about this? And people say, well, you can't go from a solid body to a solid body and back again. And I'm saying, do you know? I agree with you. Of course you can't. But that's not what's happening, because there is no solid body. It's all happening as a decoding system. There is no solidity. So what shape-shifting is you have a situation like this, and the front dominating from our perception of observation energy field is the human one. So we look at George Bush or somebody, and we see a human. But sometimes, especially at times of high emotion, this shift can happen where the reptilian field comes forward. And as it does so, becomes the dominant one, often briefly, the observer now starts decoding that. And then it shifts back and you start decoding this. And to the observer, decoding that shift, creating the holographic reality in their head, which is where everything happens, to their observation, someone's gone from a human to a reptilian and then back to human again. It's not, of course, shifting solidity. She's a hologram like we're all holograms, and they can shift. This is where shape-shifting happens, what we call physical shape-shifting, illusory, in our heads. So the road to tyranny began when these reptilians arrived. Before that, like I say, the world was very different. The golden age, the time when humans were just extraordinary before the suppression. And then came this energetic schism, this distortion in the information construct, which got played out into the holographic world as, on one level, as massive geological events, with volcanoes and storms and what have you. And of course, symbolized by Noah and the Great Flood, though there have been many of these, not just one. And Noah is simply a biblical version of much, much older stories. Este mundo era mucho menos denso de lo que es hoy en día, y la caída de las frecuencias, causada por la manipulación de la conciencia y la infiltración de su ADN en el nuestro. Around that time, there's a guy called Carlos Castaneda who wrote books based on the teachings of a Central American shaman source called Don Juan Matus. Some people say Don Juan didn't exist. Some people say he did. Whatever, the words that were put into his mouth are just absolutely extraordinarily accurate. And I read this quote coming up after I put this stuff together that I've been talking about. This is what Don Juan Matus said in these books. We have a predator that came from the depth of the cosmos and took over the rule of our lives. Human beings and are its prisoners. The predator is our lord and master. It has rendered us docile, helpless. If we want to protest, it suppresses our protest. If we want to act independently, it demands that we don't do so. Indeed, we are held prisoner. They took us over because we are food to them, and they squeeze us mercilessly because we are their sustenance. Just as we rear chickens in coops, the predators rear us in human coops, human eros. Therefore, their food is always available to them. Think for a moment and tell me how you would explain the contradictions between the intelligence of man the engineer and the stupidity of his systems of belief, or the stupidity of his contradictory behavior. Sorcerers believe that the predators have given us our systems of beliefs,
our ideas of good and evil, our social mores. They are the ones who set up our dreams of success or failure. They have given us covetousness, greed, and cowardice. It is the predator who makes us complacent, routinary, and egomaniacal. In order to keep us obedient and meek and weak, the predators have engaged themselves in a stupendous maneuver. Stupendous, of course, from the point of view of a fighting strategist, a horrendous maneuver from the point of those who suffer it. They gave us their mind. The predator's mind is baroque, contradictory, morose, filled with the fear of being discovered any minute now. They gave us their mind, and that is how I suggest they've done it. We are connected if we operate within the hive reptilian brain mind. We are operating on a collective mind, which is pouring out this constant sense of anxiety, fear, worry, stress, because that keeps us within the confines of the frequency range of the moon matrix, i.e. attached to it, and it also elicits the emotional low vibrational energy on which they feed. Behind all these pyramids of banking, medicine, religion, business, politics is the reptilian hive mind. It connects into all these control systems that run our society. And now let's look at the character traits of the reptilian Han hecho brain. que sea mucho más difícil mantener una conexión multidimensional en forma física. Pero ahora estamos en un ciclo de cambio. La resonancia de este planeta, de este mundo, a través del alcance de un nivel o masa crítica que propician seres humanos con conciencia expandida y empoderamiento, más la nueva posición del sistema solar en la galaxia, hará propicio salir de la materia o fisicalidad densa para que regresemos al hogar verdadero que pertenecemos. Al hacerlo, la capacidad de los reptilianos para manipular nuestra forma física, así como otros seres, será eliminada, y esta es la razón por la cual tienen tanto pánico, y ahora están tratando por todos los medios de crear híbridos y evitar que este cambio abra la puerta de la prisión vibracional. Los reptilianos y otras entidades arconte manipuladoras existen fuera del rango de frecuencia de nuestros sentidos físicos. Su propia forma física se ha deteriorado y buscan por todos los medios y de la forma que sea obtener el gen lumínico, la chispa divina o espíritu divino o almas que ellos no poseen. Como saben que humanos de luz poseemos la esencia única, infinita o chispa divina, han buscado infiltrarse en la forma humana y así usarla para existir, sostener y controlar esta dimensión. Eligieron la Tierra para esta infiltración porque se parece más a la vibración en las ubicaciones de donde ellos proceden. Estos reptilianos son adictos al denso mundo físico y las sensaciones que ofrece y no desean avanzar más. Su objetivo en este periodo es evitar que la humanidad encarnada en la Tierra salga de la prisión física densa. Por lo tanto, para no quedarse sin su granja humana, prometen un supuesto paraíso ascendiendo a la quinta dimensión. Este mundo físico denso está atrapado en un ciclo de tiempo manufacturado, en el que el tiempo es un bucle que se repite constantemente. Tengamos en cuenta que uno de los símbolos antiguos del infinito es la serpiente tragándose su propia cola. El pentagrama invertido o estrella de 5 puntas invertida, que abre portales en el satanismo, también es un símbolo de este ciclo ininterrumpido de tiempo para la prisión vibracional. El periodo que ahora estamos experimentando se ha repetido antes. Desde el año 2012 entramos en ese punto en el que se debía dar el reset o reinicio para entrar nuevamente en el círculo o ciclo de repetición, como los ratones que corren en ruedas puestas en sus jaulas pero sin llegar a parte alguna. El reset no se ha efectuado y no se va a efectuar en esta dimensión. La élite controladora lo sabe y ha creado una nueva línea de espacio-tiempo con un corredor o agujero que conecta las membranas o dimensiones terceras, cuarta y quinta, una nueva matrix o prisión que promueven como ascensión. Ahora estamos en la parte del círculo que es más vulnerable debido a los cambios que tienen lugar en este sector del universo, y es por eso que han reforzado y endurecido el control de los humanos en este periodo. Están haciendo todo lo posible para restablecer la prisión y evitar el despertar de la raza humana a gran escala. Es momento de adquirir conocimiento, expandir conciencia, manifestar lo que somos, empoderarnos, no ceder nuestra voluntad y romper el círculo del tiempo o de la matrix prisión de limitación.
Aquí, Lida Spears lo describe a la perfección. Estas entidades controladoras lo que buscan es frenar nuestra evolución natural. ¿Cómo lo harán? Pues como siempre lo han hecho, mediante el engaño. Nos están metiendo en otra línea temporal. Si no lo paramos los seres conscientes, estas entidades nos meterán en esa línea temporal, a la cual llaman la quinta dimensión, basada en la adoración a estas entidades que se hacen pasar por dioses.